तमाम हाज़रीन, ख़ास तौर पे तलबा तालबात, मेरे लिए ये दूसरा मौका है कि मैं इस हॉल में स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए जो सबसे अच्छा खुशकुन एहसास होता है वो अपनी जवानी की यादें ताज़ा करने का एहसास होता है। अब हम उम्र के उस हिस्से में हैं जिसमें हम अपने आप को नौजवान तो नहीं कह सकते, बहरहाल बूढ़ा भी नहीं कहते, और जवानी के साथ जो है वो अपने आप को अटैच रखा होता है ख्यालात में, फैंटेसीज़ में। तो इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर टू एड्रेस द यूथ ऑफ दिस कंट्री। मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब लिटरेचर से रिलेटेड या किसी एकेडमिक डिसिप्लिन से रिलेटेड किसी भी मौजू पे इजहार ख्याल करने का मौका मिलता है और उस शोबे के लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ख़ास तौर पर जब आप लिटरेचर की बात करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान की तमाम इर्तिक़ा, एवोल्यूशन, तरक्की और जितनी भी प्रोग्रेशन उसने, सोशल प्रोग्रेशन, पॉलिटिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, दुनिया के हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी भी तरक्की इंसान ने की है, तो अगर उसमें लिटरेचर के किरदार को देखा जाए तो एक बहुत फंडामेंटल, बुनियादी, असासी किरदार अदब का, लिटरेचर का है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंसान जैसे जैसे ज़िंदगी गुजारता है, चाहे वो अपनी इनफरादी इंडिविजुअल हैसियत में हो, चाहे वो इज्तिमाई कलेक्टिव हैसियत में हो, तो वो कुछ सीखता रहता है, तजुर्बात हासिल करता रहता है, नेचर का मुशाहिदा करता है और उस मुशाहिदे के नतीजे में उसकी अपनी एक सोच और फिक्र डेवलप होती है। लेकिन अगर वो अपनी उस फिक्र को दूसरे लोगों के साथ शेयर ना करे, शरीक ना करे, उन तक पहुंचाए ना, तो मैं समझता हूं कि इंसान ये तरक्की ना करता। इंसान की तमाम तरक्की को अगर आप निचोड़ करके देखें और इसके तमाम प्रोसेस को आप एनालाइज करें, इसका तज्जिया करें, तो आपको पता चलेगा कि हमने अपनी सोच को अपने अल्फाज के जरिए, इजहार राय का जरिया अल्फाज को बनाकर दूसरे इंसानों तक, दूसरी जनरेशंस तक मुंतकिल किया है। चाहे वो शायरी की शक्ल में हो, चाहे वो नसर, प्रोज लिटरेचर की शक्ल में हो, चाहे वो आर्ट की शक्ल में हो, चाहे वो म्यूजिक की शक्ल में हो, चाहे वो डांस की शक्ल में हो, चाहे वो विजुअल और एक्चुअल जो परफॉर्मेंसेस हैं उनकी शक्ल में हो, फनून लतीफा एंड दीगर जो इसके साथ मुंसलिका शोबे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इंसानी फिक्र की तरवीज, तबलीग और उसको दूसरी नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने का एक जरिया है। और हमारी तमाम तरक्की, चाहे वो हमने नेचुरल साइंसेज में की है, चाहे फिजिकल साइंसेज में की है, चाहे हमने वो इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन्स के किसी भी शोबे में की है, उसमें एंड ऑफ द डे जो बुनियादी किरदार है वो लिटरेचर का है। लिटरेचर इंसानी जिंदगी के तजुर्बात को मुंतकिल करने का वाहिद जरिया है। और इसीलिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो लिटरेचर के नाम पे हो, अदब के नाम पे हो, मैं समझता हूं कि इंसानी जहन, इंसानी फिक्र, इंसानी सोच की नशोनुमा के लिए वो एक इंतहाई अहम हैसियत रखती है। मज़ाहिब को अगर आप देखें, जिंदगी के तमाम फलसफों को देखें, चाहे वो रिलीजियस फलसफे हो, चाहे वो एथियस्टिक फलसफे हो, सबके पीछे उस सोच और फिक्र का जो हाथ होता है उसको लिटरेचर की शक्ल में आगे बढ़ाया जाता है। और लिटरेचर ही है जो हमें कायनात से नताइज अखज़ करने के लिए वो जरिया फराहम करता है जिसके जरिए हम उन नताइज को दूसरे लोगों तक मुंतकिल करते हैं। दैट इज वाई दुनिया में किसी भी कौम की तरक्की और उसकी सस्टेनेबल तरक्की, सस्टेनेबल से मेरी मुराद यह है कि वो लंबे अरसे तक रहे, कई नस्लों तक वो तरक्की चलती रहे, उसका अमल चलता रहे, उसका एक पैमाना, उसका एक मेजरमेंट, उसका एक बैरोमीटर उस कौम का लिटरेरी डेप्थ है कि वो किस गहराई में लिटरेचर को क्रिएट करती है। दिस इज द ओनली क्रिएटिव प्रोसेस कि जिसके जरिए हम अपने इंटेलेक्ट को दुनिया में महफूज बनाते हैं। और शायद यही वजह है कि दुनिया में हमेशा वो लोग ज्यादा मशहूर रहते हैं और वो अपनी फिजिकल उम्र के बाद भी इंसानों के ज़हनों में और सोच में जिंदा रहते हैं
جو لٹریچر کو کریٹ کرتے ہیں. آپ دنیا کی تمام تہذیب کا جائزہ لیں تو آپ کو ان میں سے جو لوگ زندہ حالت میں ملتے ہیں, انسانوں کی سوچ میں جو زندہ رہتے ہیں, اور دو کہ فزیکلی وہ جا چکے ہوتے ہیں, وہ لٹرلی لوگ ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں کی بطور لٹراٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بنیادی ذمہ داری ہے قوموں کی سوچ کی تشکیل میں. اور یاد رکھیں, آپ سب نوجوان ہیں, عمر کے اس حصے میں ہیں جو آپ کا فارمیٹو فیز ہے. اسی فیز میں, اسی دور میں آپ کی شخصیت, آپ کا کردار اور آپ کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو آپ آگے لے کر جائیں گے, اور آپ کی جو قومی سوچ کی تشکیل ہے اس میں اس کا ایک بنیادی کردار ہوگا. یہ باتیں میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی وہ ذمہ داری ہے جس کا آپ کو احساس بھی ہے, لیکن اپنی سوچ آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے شاید میں اپنے آپ کو یہ تسلی دلانا چاہتا ہوں کہ جو میری خواہش ہے کہ میرے بعد آنے والی جو نسل ہے, جو جنریشن ہے, ان تک ہماری سوچ, ہمارے تجربات پہنچیں, وہ آپ کے ذریعے, آپ کے قلم کے ذریعے پہنچیں گے, آپ کی کریٹو پاور کے ذریعے پہنچیں گے. اس سلسلے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں زیادہ لمبے فلسفے میں نہیں جاؤں گا, لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں دنیا اور دو ہمارے سامنے ایک فزیکل مینیفیسٹیشن کی شکل میں آتی ہے. ہم جس طرح بھی دیکھتے ہیں ہمارے سامنے مادہ, میٹر, میٹیریل فارمز میں ہمیں نظر آتا ہے, ہم اس کو فیل کرتے ہیں, لیکن دراصل یہ میٹیریل فارم کسی کریٹو سوچ کا نتیجہ ہے. یہ مظہر ہے, اظہار ہے, مینیفیسٹیشن اور ریفلیکشن ہے اس تھاٹ پروسیس کی جو کریٹر کے ذہن میں تھی. ہم بطور مسلمان اللہ کو ان سب چیزوں کا خالق سمجھتے ہیں. شاید دیگر مذاہب کے ماننے والے یا دیگر فلسفوں کے دائی کسی اور سورس آف انرجی کو کریشن کا ذریعہ سمجھتے ہیں. سائنس نے اس کو بگ بینگ تھیوری کا نام دیا ہے, اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. ہر کسی نے اپنی سوچ کے مطابق اس کے ایک اختراع, اس کی ایک سوچ, اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر میٹیریل فارم کے پیچھے سوچ ہوتی ہے, اور وہ سوچ جتنی پختہ اور جتنی گہری ہوگی دنیاوی لحاظ سے, مادی لحاظ سے, آپ اتنی ترقی کرتے رہیں گے. اقبال نے اس پورے فلسفے کو اپنے ایک شعر میں سمویا ہے, اور وہ لٹریچر کا میں سمجھتا ہوں کہ it's a masterpiece of literature, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود, جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود, کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. یہ جو کچھ آپ کے سامنے ہے, یہ جو نئی نئی دنیایں آ رہی ہیں, آج انسان زمین سے نکل کر چاند اور چاند سے آگے جا کر اب مریخ پر ڈورے ڈال رہا ہے, وہاں جا رہا ہے. گزشتہ دنوں آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر سنی ہوگی, اس میں اس نے کہا تھا کہ اب ہماری نیکسٹ منزل مارس ہے, مریخ ہے. یہ سب کچھ, یہ جو نئی جہانوں کی دریافت ہے, یہ نئی فکر کی دریافت ہوتی ہے, اور اسی کو اقبال افکار تازہ کہتا ہے. لیکن ایک اور چیز جس کے لیے میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ سب ایجوکیٹڈ لوگ ہو, تعلیم کے پروسیس سے گزر رہے ہو, علم کے مختلف جو پرت ہیں ان کو آپ ہٹا رہے ہو اور حقائق کی طرف جا رہے ہو, تو میں آپ کے سامنے ایک اور فکر کی ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال اپنی پی ایچ ڈی تھیسس میں دا ایوولوشن آف میٹافزکس ان پرشیا, یہ ان کا فارس میں مبادئ الطبیعیات کا ارتقاء, اس کا اردو ٹرانسلیشن, اس میں وہ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی دو سٹیجز میں سے گزری ہے. ایک سٹیج ہم کراس کر چکے ہیں اور دوسرے سٹیج میں ہم انٹر ہو چکے ہیں. جو پہلا سٹیج تھا وہ میٹیریلائزیشن آف اسپرٹ کا دور تھا. انسان نے اسپرٹ کو مادے کی شکل میں سمجھنے کی کوشش کی. اس نے جب آنکھ کھولی تو اس کو احساسات اور خیالات تو پیدا ہوئے, لیکن اس کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے, اس کا ادراک حاصل کرنے کے لیے, اس کا شعور حاصل کرنے کے لیے وہ ایک پروسیس سے گزرا. اس نے روحانی پروسیس کے ذریعے میٹر کو سمجھنے کی کوشش کی, مادے کو سمجھنے کی کوشش کی. مذاہب کی تمام سوچ کو آپ دیکھیں
तमाम तालीमात को देखें, दुनिया के हर मजहब और हर फलसफे की तालीमात को देखें, आपको एक ही सवाल नजर आएगा, इंसान और कायनात का रिश्ता और कायनात को समझने की कोशिश, यानी कुदरत और फितरत को समझने की कोशिश। उस दौर से हम गुजर गए। हमने मादे स्पिरिट के ताकत के जरिए, शऊर की ताकत के जरिए हमने एटम और मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तक को दरियाफ्त कर लिया। हमने एनर्जी की डिफरेंट डायमेंशंस को इजाद कर लिया, दरियाफ्त कर लिया। अब जो दूसरा फेज है, हम उसमें एंटर हो रहे हैं, और वो दूसरा फेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी नस्ल उस फेज के दाई हैं। आपने उस फेज के मुख्तलिफ परतों को अब एक्सप्लोर करना है, और वो है स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ मैटर। ये इसको इकबाल इस अंदाज में डिफाइन करता है। अब आपने अपनी स्पिरिट को इतना डेवलप करना है कि मैटर बेमानी रह जाए और स्पिरिट आपकी आगे बढ़े। और स्पिरिट के लिए अल्लाह ने कुरान में एक ही फार्मूला दिया है। अगर आपने अपनी स्पिरिट को पहचानना है, उसको एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए एक ही फार्मूला है जो अल्लाह ने कुरान में बार बार रिपीट किया है, और वो है वला तशअरून व तफक्करून व तफहमून व ताक़िलून। अकल, फहम, शऊर, इदराक के जरिए अपने आप को एक्सप्लोर करो। और जब आप अपने आप को अकल और शऊर और इदराक की ताकत के जरिए एक्सप्लोर करते हो, तो आपके सामने वो हकाइक आश्कारा होने लगते हैं जो शायद कुदरत का, फितरत का, नेचर का मकसद है। उस मकसद को पहुंचने के लिए जो आपको रास्ता है वो अकल और शऊर का है, लेकिन उस अकल और शऊर के रास्ते तक पर जाने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, जो ताकत और कुव्वत चाहिए, क्योंकि आपको पता है, आप में जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा कि किसी भी रिएक्शन के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है, उसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो वो जो एनर्जी है वो आपके कैरेक्टर की एनर्जी है। कैरेक्टर आपको वो ताकत देता है जिसके जरिए हकाइक का इदराक आपको होता है। और इसलिए बतौर यंगस्टर्स, यूथ, नौजवान, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि अपनी तालीम के साथ साथ, इंफॉर्मेशन जमा करने के साथ साथ, अपने हाफजे में, अपनी मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के साथ साथ अपने कैरेक्टर को उतनी ही फोकस के साथ डेवलप करो। जितना मजबूत किरदार होगा, उतनी ही आपका जहन डेवलप होगा। और याद रखो, ये बात मैं पहले भी हमेशा नौजवानों को मुख्तलिफ अंदाज में करता हूं, और उन्हें मैं यही कहता हूं कि आपकी सोच दरअसल आपका किरदार है। आप अपने किरदार के जरिए अपनी सोच की तश्कील करते हो। कमजोर किरदार का आदमी कभी भी बड़ी और आलमगीर सोच का मालिक नहीं हो सकता। वो हमेशा छोटी सोच का मालिक रहेगा। वो हमेशा छोटी छोटी चीजों को, मादी वसाइल को हासिल करने की कोशिश करेगा। वो मादे की पेचीदगियों में फंसा रहेगा। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर डेवलप होता है तो आपके सामने अल्लाह वो मंजिलें खोलने शुरू कर देता है जो मटेरियल फॉर्म से बहुत बुलंद मंजिलें हैं, जिसके लिए आपको स्पिरिट और कैरेक्टर के बगैर कोई चांस नहीं है वहां तक पहुंचने का। इसीलिए एक मुसलमान की हैसियत से अल्लाह ने हमें जहां इल्म का शऊर दिया, इल्म की अहमियत से आगाह किया, वहीं पे हमें कैरेक्टर पर जोर दिया, तकवा पर जोर दिया। और इसीलिए कहा गया है कि आप में से बेहतर वो है जिसका तकवा बेहतर है, जो तकवा में बेहतर है। तकवा का यह मतलब नहीं है कि आप दिन में 5 की बजाय 50 नमाजें पढ़ लो, इससे तकवा नहीं डेवलप होता। तकवा किरदार की गहराई के साथ डेवलप होता है, जहां आपको अच्छे और बुरे की तमीज पैदा होती है। और इसीलिए बतौर एक यंगस्टर, नौजवानों, मैं आपको यही कहूंगा कि आप यंग हो, जिंदगी का सफर शुरू कर चुके हो, अब इस सफर में कहीं लग़ज़िश नहीं खानी। और वो लग़ज़िश, वो ठोकर इंसान को तब लगती है जब इंसान का कैरेक्टर कमजोर होता है। दुनिया में आपको बड़े कैरेक्टर का कोई भी आदमी, नाकाम आदमी नजर नहीं आएगा। मटीरियली शायद वो आपके सामने कमजोर हालत में हो, लेकिन वो इंसानियत के लेवल पर हमेशा कामयाब होता है। और इसीलिए कौमों की तश्कील में
سب سے امپورٹنٹ چیز کردار ہے. آپ کے ساتھ میں اس شعر اقبال کے اس چند اشعار کے ساتھ آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اچھا لٹریچر کریٹ کرنے کے لیے، چاہے آپ لٹریچر کے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہو، جس شعبے میں لٹریچر کریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو کام آپ کو کرنا ہے وہ اپنے دل کو جلانا ہے. جب تک دل میں آگ نہیں بھڑکے گی، جب تک دل کی گرمی نہیں اٹھے گی، اس وقت تک آپ کریٹو کام نہیں کر سکتے. یہ دل کی طاقت، یہ دل کی انرجی، اسی کو ہی وہ طاقت اور وہ قدرت اس کے اندر اتنی زیادہ، اس نے اتنی پوٹنسی رکھی ہے کہ وہ آپ کے سامنے کریٹیوٹی کے دروازے کھولتا ہے. اور اگر آپ علامہ اقبال کی تمام فلسفے پہ نظر ڈالو تو اس نے ایک ہی بات کی ہے، اس نے عشق پر فوکس کیا ہے. اب عشق سے مراد وہ عشق نہیں ہے جس کو آپ سمجھتے ہو. عشق سے مراد وہ جذبہ ہے، وہ انرجی ہے، وہ قوت ہے جو آپ کو بڑے مقاصد سے آشنا کرتی ہے. زندگی کے بڑے مقاصد کو ایکسپلور کرو گے دل کی گرمی سے ہی کر سکو گے، عقل کی گہرائی سے نہیں کر سکتے. لیکن عقل آپ کے لیے وہ روشنی ہوگی جو آپ کو اس منزل تک پہنچائے گی. اور اقبال کہتا ہے آخر میں کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تھینک یو.